Yan na, tapos ng birthday ni sis. Sis Ruth. Ship Eric, mega love shout out. Thank you for coming. Thank you, thank you. Baba ka ng bahay mo, Ship Eric. Thank you, Ship Eric. Thank you. Connect each other po. Ayan po, mag-connect po kayo kay Chef Eric. Napaka-supportive po niyan. At nagbibigay ng ayuda. 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 Chef Eric. Ayuda. Sige, mag-ayuda nga ako. Kung ako'y marunong. Ay, mali yung pinuntahan ko. Lara, where are you? Ay, hindi pa pala ako nagkuhan yan. Tamsak ako dito. Ay, tamsak na pala. Ayan na. Ayudahan natin si Kuwan. Si Ruth. Ayuda. Ayan. 11 people in the house. Thank you everyone. Thank you. Uy, sino naman ito? This message is helpful. Uy, hindi ko alam yan. Sino yan? View, manage. Uy. Sisrot. Ayan na. Luto. Go to channel po tayo. Go to channel. Yan. Thank you, Mr. Sis Sis Marites. Mega. Ay, Mama Tess. Thank you for coming. Thank you. Ayan, kita po ninyo. So windy. Ayan na, mag-ulan-ulan po dyan, Mag-ulan-ulan daw later. Okay. Dan na, ayan. Punta ako dyan. Okay. Ay, bakit? Okay. Magkukumpal ako. Mag-highlight.